Good evening guys, magluto ta. Yun. Gaya na natin yung ating lulutuing gulay. Yan guys, nahugasan na. Lagyan natin dito. Yan. Oops, ano? Pasahog. Mikos naman tayo guys. Yan, mikos. Gulay. Okay. Takpan. Okay guys. Wala nang lights. Low battery pala. So dahil luto na yung ayun, gulay. Ito na yung gulay. Ayan. Ang magandang pamaris ito ay ito guys. Yan. Tuyo. Okay. Luto ng gulay. Kaya tuyo na naman. Tadang! Ito na guys. Yung ulam natin. Musok-usok pa. Kulang na lang yung tuyo. Ayun. Tingnan natin. Tadang! Ayan. Amoy pa lang. Ulam na. Ayan na guys. Kompleto na. Tuyo. Ulam. At saka kanin. Ayun. Ready to eat.